ក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នា model diagram ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅបង្កើតនៅក្នុង database ឧទាហរណ៍ដូចរបស់យើងមាន supplier មាន product មាន employee មាន category មានអីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងយកវាទៅបង្កើតសិនប៉ុន្តែពួកអាហ្នឹង table ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងជំពូករបស់ database បានន័យថាត្រូវតែបង្កើត database មួយសិនបានយើងអាចបង្កើត data store បានដូចតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំនិយាយចឹងថានៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឬក៏បង្កើតប្រព័ន្ធ database វាត្រូវមាន4ហ្នឹងមិនចឹងហ៎ចឹង4ហ្នឹងគុំគ្នាបានគេហៅថា database អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងបង្កើត4ហ្នឹងបានលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត database មួយសិនហើយបានយើងបញ្ចូលអាមួយហ្នឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀន Microsoft Access យើងបង្កើត Microsoft Access មកបើមកយើងចុចទៅលើ blank desktop database នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ធ្វើតាមទេអត់ខ្ញុំមិនធ្វើតាមទេខ្ញុំ record ឲ្យទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ blank desktop database នេះដើម្បីយើងបង្កើត database ថ្មីមួយបាទហើយពាក្យថា blank គឺទៅទេបន្ទាប់មកនៅក្នុង database ហ្នឹងគឺវាមាន extension របស់វាហើយនឹងឈ្មោះរបស់ database 8គឺជាឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងយើងអាចដូរបានបាទហើយដូរទៅគឺយើងដាក់ឈ្មោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចយើងរបស់យើងដាក់ cell management system MGT បាទ system អញ្ចឹងទៅ cell management ឬក៏យើងសរសេរពេញតែម្ដងក៏បានអត់បញ្ហាទេឧទាហរណ៍យើងគ្រប់គ្រងអំពីប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះរបស់សាកលវិទ្យាល័យវាប្រាយយើងដាក់ BVU register អញ្ចឹងទៅបាទយើងកុំទម្លាប់ប្រើឈ្មោះរបស់យើងតោះណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះអ្នកនរគ្នាកំពុងតែរៀនអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ cell management system ហើយចំណែកអាចុងបន្ទុយ ACCDB នេះមកពីពាក្យថា access database បាទណាហើយយើងចុចទៅលើ folder នេះដើម្បីយើងទៅជ្រើសរើសទីតាំង store បើយើងអត់ចង់ឲ្យវា store នៅកន្លែងណាមួយអីឬក៏យើងចង់ store ឲ្យវា store នៅក្នុង drive D អ្នកនរគ្នា select លើ drive D មកបាទឬក៏ចង់ឲ្យ store នៅក្នុង drive C អញ្ចឹងទៅណាហើយអូខេបន្តមកអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ create ពេលនោះយើងនឹងបានបង្កើត database មួយឈ្មោះថា cell management system នៅក្នុង drive D ដែលអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើ folder ហើយយើងចុច drive D មកយើងទៅមើល database នេះ cell management system តោះនេះមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង cell management system ហ្នឹងនៅពេលណាដែលអ្នកនរគ្នាបង្កើតវាហើយអ្នកនរគ្នាចង់បើកវាអ្នកនរគ្នាអាច double click ទៅលើវាតែម្ដងក៏បានឬក៏យើងចុចទៅលើ access នឹងដដែលហើយយើងចុចទៅលើ open file បាទហើយយើងទៅ browse ទៅបាទនៅក្នុង drive របស់យើងហ្នឹងបាទ browse មកអ្នកនរគ្នាទៅ select រកទីតាំងដែលយើង save មកហ្នឹង drive នេះហើយយើង select ទៅលើ database ឈ្មោះថា cell management ហើយ open វាមកប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានវាទៅទេណាអ្នកនរគ្នាមើលនេះអាហ្នឹងគេហៅថា access object របស់វាមាន table វាមាន query វាមាន form វាមាន report ហើយវាមាន tool របស់វាបន្ថែមទៀតគឺនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន macro វាមាន module បាទអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនវាតាមដំណាក់កាលមួយទី1យើងរៀន table សិនបាទអញ្ចឹង table នេះគឺដើម្បីបង្កើត table បានគឺនៅក្នុង create ទាំងអស់ create តាំងពី table តាំងពី query តាំងពី form តាំងពី report តាំងពី macro តាំងពី module គឺនៅក្នុង create ទាំងអស់បាទហើយកន្លែងនេះវាគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះទេពេលណាដែលយើងបង្កើត table ហើយវានឹង save ឈ្មោះនឹងឲ្យយើងអញ្ចឹង table គឺយើងចុចទៅលើ table design ដើម្បីយើងពាក្យថា design គឺយើងច្នៃបង្កើតវាឲ្យទៅជា table អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ table design មកវាមានអីគេទី1គឺ field name របស់យើងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរបស់យើងបែបនេះស្អីគេមាន supplier វាមាន company name បាទមាន contact name contact title address ហើយនិង city មិនចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត table មួយឈ្មោះថា supplier បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ access មកអញ្ចឹង supplier វាមាន company name នៅក្នុង field name យើងអត់ដក clear ទេណាបាទបន្ទាប់មកវាមាន contact name វាមាន contact title គឺមុខងាររបស់អ្នកតំណាក់តំណងហ្នឹងបាទវាមាន phone contact phone ណាបាទឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្្នឹងចុះ
dương sale vía và to bây dương bạc cá thái dương đồng lời sale anh đang vía copy vert á vert to vay job bằng sale của bạn này ta đi ở đây đồng lời sale một sale đặt mua table này trên table mấy nó mua cái supplier và to có bên trên there is no primary key to define chắc primary key nó nhưng mà toàn bật hiện ở như table tập bật hiện pin nó non tầm mỏ lên chẳng pin này còn là ai là đó nên trên tập cá database trên tập cá table hay được đặt hai version chẳng nói trên lại nó là on nên vô nô rồi nè chẳng dương ban table mua supplier đấy chẳng nhưng trong cá này tiếp là on file như chào rồi ấy nhưng bật về cháu này vừa trong bao table nó double click như bia mất đấy người ao dương bị trộn tình này contact name nó mua a và thầy thay thôi bao quát thưa ấy lấy tủ sạp bao con lấy của má cho nên nó ai tự trộn tình này tao muaหรือก็มวยtiết nó đó nên trong cài con việc thì nhưng trong bậc thang bây giờ cần thạch thay thò nó nhưng trong đã cần thạch address tiết chứ nhưng trong bậc thang nhưng cho từ càng design nhưng lên trên create design như thế đây tại sao nhưng ban bậc cao như hay chứ nhưng mai sau đó nhưng cho design chứ nhưng bậc thang là càng có mình máu bây giờ được chia cần thạch address và bây giờ trong lúc nhưng mai sau đó delete thì chào thử mai sau đó insert nè và chân xuống đi nó on bên đây của bạn đi hãy sale mó và to pin là đọc như sale hết là đọc như ai bao giờ tới 10 bạn và nó hết cái chiếc cam một cả thể bố nhưng ai bạc mua tiếp thì trên delivery add thêm một cái nó đọc như ai bạc customer cho đôi chia product cho bên bên product name và trong luôn divide in và price in và total ở trên discount này chẳng hạn á và hay sale nó đặt mua tha product ở bờ dương khai trở làm về tiết với thì tiết dương hiển sale từ đó query từ đó ấy nữa dương hiển từ đó query đó form đó ấy chúng ta dương vô và đặt nó thành một ca tiết dương khai đặt mua tới cái lô bị chuông như ấy nhưng ai đặt và đặt name product hay nhưng anh đã tự nhiên product table supply table và ở đằng thang anh đang viết chỉ table mà làm như ai rename như bạn như đặt table việc rồi có những chơi từ table bên phía như đặt thì anh đang mang ra product table anh ấy supplier table làm bây giờ chẳng làm đâu phê thì biết những hiện là query nhưng đặt product query mà lo mà thằng năng chi tiết ở mấy đằng bên là không query mình chi tiết những hiện là form nhưng đặt product form